مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے رزق حلال دے، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ علامہ اقبال فرمائے مگر مسلمن وس وانی جی ہن شکریہ ادا کران تۄہہِ تمام مہمان آمٕتۍ چھِ ییٚمہِ ہٕنٛدِس یتھ کم وقت کس یتھ موقعس پٮ۪ٹھ یِمو تۄہہِ اپیٖل کٔر تہٕ تۄہہِ أنِو یور تہٕ تُہُنٛد چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر۔ یتھ یۄس نوٗرٕ ؤرٕس تہٕ مایہِ ؤرٕس محفِل چھِ ناو کیٛاہ وَنو دوٚپمَس بہٕ چھُس نہٕ تَتھ قٲبلٕے کہِ أسۍ ہٮ۪کو تٔمِس پاک تِکیٛازِ مےٚ چھُ باسان عربس منٛز ساروی کھۄتہٕ سخ جناب یوت لیکھُن، تَوَے چھُس بہٕ کم لیکھان سُہ۔ صرف اکھ چھُ ترنمس منٛز دل میانہِ ژےٚ نیری شر مےٚ چھُ ناتہِ نبی لیکھُن، دل میانہِ ژےٚ نیری شر مےٚ چھُ ناتہِ نبی لیکھُن، خاموش خیالو کر مےٚ چھُ ناتہِ نبی لیکھُن، دل میانہِ ژےٚ نیری شر تعریٖف کرو تٔمہِ سٕنٛدۍ ییٚمۍ گاش جہان سُن، تعریٖف کرو تٔمہِ سٕنٛدۍ ییٚمۍ گاش جہان سُن، قلمس چھےٚ وۄتھان تھر تھر مےٚ چھُ ناتہِ نبی لیکھُن، قلمس چھےٚ وۄتھان تھر تھر مےٚ چھُ ناتہِ نبی لیکھُن، دل میانہِ ژےٚ نیری شر پرواز تخیل چھُم محدوٗد اَتٮ۪ن باسان۔ زمین مشکو زمان مشکو تہٕ ہیرے بۄن جہان مشکو عرش مشکو فرش مشکو تہٕ سورُے لامکان مشکو خدا عاشق نبی معشوق أکِس اکھ یِم جُدا چھِنہٕ زانٛہہ، خدا عاشق نبی معشوق أکِس اکھ یِم جُدا چھِنہٕ زانٛہہ، نبی صٲبٕنۍ بجر ؤنۍ ؤنۍ خدا صٲبُن قرآن مشکو۔ نوٗرِ یزدانُک ظہوٗر اوس پردن منٛز سُہ نوٗر، ذات پانس منٛز صفاتن اوس تھٲوِتھ بے ظہوٗر، گوس ییٚلہِ ہاوس زِ بہٕ تہِ وۄنۍ چھاوٕ ہا پننُے ظہوٗر۔ نوٗرِ یزدانُک ظہوٗر اوس پردن منٛز سُہ نوٗر، ذات پانس منٛز صفاتن اوس تھٲوِتھ بے ظہوٗر، گوس ییٚلہِ ہاوس زِ بہٕ تہِ وۄنۍ چھاوٕ ہا پننُے ظہوٗر، پننسٕے نوٗرس نِشن ادٕ پھمب لوگُن ٹوٹھ نوٗر، ٹٲٹھسٕے نوٗرس دِژٕن اِنسٲنۍ صوٗرت ہُنٛد ظہوٗر، ناو تتہِ احمد تہٕ ییٚتہِ محمد چھُ سُے سونُے حضوٗر۔ یہ چھُ اکھ کتھ، بیٚیہِ ما چھُ پرُن ضروٗرت؟ نوٗرِ یزدانُک ظہوٗر اوس پردن منٛز سُہ نوٗر، ذات پانس منٛز صفاتن اوس تھٲوِتھ بے ظہوٗر، گوس ییٚلہِ ہاوس زِ بہٕ تہِ وۄنۍ چھاوٕ ہا پننُے ظہوٗر، پننسٕے نوٗرس نِشن ادٕ پھمب لوگُن ٹوٹھ نوٗر، ٹٲٹھسٕے نوٗرس دِژٕن اِنسٲنۍ صوٗرت ہُنٛد ظہوٗر، ناو تتہِ احمد تہٕ ییٚتہِ محمد چھُ سُے سونُے حضوٗر۔ اَمِکُے دوٚیِم بند پرٕ بہٕ تِتُے پرواز۔ دُرِ ہٕنٛدیو مٔتۍ ارادو زیادٕ لولُک چھُ یہِ کار، دُرِ ہٕنٛدیو تقریٖب دُرِ ہٕنٛدیو مٔتۍ ارادو زیادٕ لولُک چھُ یہِ کار، دُرِ ہٕنٛدیو مٔتۍ ارادو دُرِ ہٕنٛدیو مٔتۍ ارادو زیادٕ لولُک چھُ یہِ کار، کُن فیکُن کیٛاہ ژکہِ ورسس اندر چھُے کردگار، کُن فیکُن کیٛاہ ژکہِ ورسس اندر چھُے کردگار،
معشوق سند خوش آویے سمسار سی کورنئی سنگار قسمہ تھ ذات یہندے مت کرانی بار بار ناو تت احمد تو یہ محمد چھ سونے حضور نوری یزدان ظہور اوس پردن منصور تو تھرن خرد الگ انہار رلان شکلے چسو چھن کان حران کوسم کتھن چانین اثر کیا چھوئی بیانس مجھ قدس چانیس حدی ما چھوئی لقب گرنز رس جکس جرنے قدس چانیس حدی ما چھوئی لقب گرنز رس جکس جرنے امبر سپتھن ہند تلانس کبر ما چھوئی گمانس مجھ تران تی پدلو پتھر میں یلی وچ پتھر میں یلی وچ مدینہ شہر نو وچ میں لچمن تی کان نشانہ مگر وچم نور سید مدینہ اللہ تعالیٰ یتن ہر کس مسلمانس دور دیدار یل بہ حجس گوسس میں چھ پاک ون تہ سانن دلن پہ گو قرآن نزول ون تہ سانن دلن پہ گو قرآن نزول دشمنوں تل شور محشر یل سپد نازل قرآن روحان بن محیدین تلاوت کلام پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہبر یوت دل قرارا عاشقس رہبر یوت دل قرارا عاشقس رہنما یوت غم گسارا عاشقس کلمہ توحیدک امی شہکار یوت کلمہ توحیدک امی شہکار یوت علم عرفانک شہرا عاشقس آشی سراجم منیرہ یس خطاب آشی سراجم منیرہ یس خطاب کاش آگر تر ستارہ عرضی تراوی جس امتی چونے ست جانس خدایس پشرو متمزو جان ایمان مبارگم بوزیو سلام آدم بدم اسرار مخفی بنائی سینس تکبر یہ گومت عام تک وجہ یتھی یوت کہ اس مشرو سو وقت یس وقت دت اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکھالنی تمن خطا یم ایمان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرن ول خطا اول ریشی احمد ریشی دویم حضرت اویس آو تریم ریشی زلفا ریشی ژوٗرِم حضرت پراس آو پوٗنٛژِم ریشی رُما ریشی شیٚیِم حضرت میٖرا آو سٔتمِس کٔرہم یا کٔرمس دچنا ریشی کۄکُس رِشتہٕ مےٚ کہنا واجب الصد احترام مہمانان ذی وقار فنکشن ناتیہ محفل یمن فردن فردن مےٚ ناو چھُنہٕ تِتھ پٲٹھۍ یِمن وَژھِ وٲری ہِنٛدۍ استقبال کران سترشی والنٹری سوسایٹی آیہِ آز برٛونٛہہ 1960 کِس تہٕ 90 کِس دہلِس منٛز وجوٗدس منٛز مختلف مراحلو منٛز پاس گژھان مختلف ٲسۍ فنکشن کران واریاہ قٕسمٕچ یہِ ٲس ناتیہ محفل ییٚتہِ مختلف جایو پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ کینٛہہ یِم شٲعر حضرات یِم ٲسۍ ناتیہ محفل ستریشی والنٹری سوسایٹی تہٕ بیٚیہِ اِن کوآرڈِنیشن وِد یہِ ہسا یہِ نِدایہِ کشمیٖر تہٕ بیٚیہِ یِمن شہربیٖن
اخبار یُس نیران چھُ تہٕ تَتھ منٛز ٲس یِوان نعتیہ محفل صدر شیٖن طرفہٕ بُلاونہٕ آز ربیع الاول کِس سلسلس منٛز میلاد کِس سلسلس منٛز تہٕ یہِ سپٕز ییٚتہِ محفل آز قٲیِم تہٕ یَتھ اَسہِ چھُ مقصد کہِ وٕنکٮ۪ن یَتھ وقتس منٛز أسۍ ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ چھِ وٕنکٮ۪س آز مسٲیِل حالات کووِڈ وغیرہ بے روی ہُنٛد عالم چھُ اَتھ منٛز چھِ أسۍ کُنہِ وَتھ باسان کہِ یۄس وَتھ دِژمٕژ چھِ رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمو محسن اِنسانیت چھِ تمام اِنسٲنیت سٕنٛز اگرے حل چھُ کانٛہہ سُہ چھُ حل أتھۍ وَتہِ منٛز یۄس وَتھ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یِمو گٹہٕ ژٔجرایہِ مکے معظمس سۭتۍ عربہٕ عجمس تمے تعلیٖم سۭتۍ تہٕ تِہنٛدے اُسوے حسنس سۭتۍ أسۍ تہِ چھِ کران کوٗشش کہِ یہِ امِچ یہِ تعلیٖم گژھِ اَسہِ گوٚژھ یہِ اللہ تعالیٰ دیُن توفیٖق کہِ اَتھ سۄ وَتھ سنبھالو تَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ پکو تٔتھۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ پکنٕچ کرو کوٗشش تہٕ بیٚیہِ کرو ترقی یِم چھِ لولہٕ وٲلۍ حضرات آمٕتۍ اور یِمو کٔر آز ادا ییٚتہِ بہٕ چھُس یِہُنٛد تہِ مشکوٗر بہٕ چھُس تُہُنٛد تہِ مشکوٗر کہِ یِژھن محفلن منٛز دِوان چھُو تُہۍ ییٚتہِ اَسہِ کوریج کران یِمن چیٖزن تُہُنٛد تہِ شُکریہ. सप्तऋषि सोसाइटी की तरफ से जो ये आज शानदार नातिया मुशायरा मुनक़्क़द किया गया, इसमें वादी कश्मीर के अतराफ अकनाफ से मुक़्तदर शुअरा आए थे जिन्होंने इसमें शिरकत की और हम तहे दिल से इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इस बात का ज़िक्र करना अपने लिए फ़र्ज़ मनसब भी समझते हैं. सप्तऋषि सोसाइटी है पिछले 1.5 दहाई से काम कर रही थी, क्योंकि 3 सालों से जो कोविड के हालात शुरू हुए थे तो इसने कोई ऐसा काम नहीं दिखाया, लेकिन अब अल्लाह ताला के फजल करम से अब ये शुरू हो रही है और इसमें समाजी माशरती और इक़्तिसादी मामलात जो है जिसमें हमारे इखलाक की जो अबतरी है, इक़्तिसादियात की अबतरी है, उसमें जो हमने कुछ काम पिछले सालों में किए थे इंशाअल्लाह हमें इरादा है उस पर भी काम करेंगे. तो दूसरी बात यह है कि इसका एक जुज़ू है इस तंजीम का कि अदब की फ़रोग़. तो अदब के फ़रोग़ के लिए हमें अव्वलीन तौर पर कश्मीरी ज़बान और उसके साथ साथ उर्दू ज़बान में भी जो इल्मी और अदबी खिदमत हो रही है उनका तज़किरा हम ज़रूर करते रहेंगे और यही हमारा इसका मकसद है. इसके बाद इंशाअल्लाह हम जल्द ही एक और प्रोग्राम करने वाले हैं जो बिलखुसूस यहाँ के जो हर्बल प्लांट्स हैं और उनको फ़रोग़ देने के सिलसिले में, ताकि जो हमारा नौजवान जो पौध है हमारी तो वो उसकी तरफ आगे हो जाए और इक़्तिसादी तौर कुछ बूस्ट मिल जाए. शुक्रिया.